जोड़िए दमन कले देवे ना बोले दी जुगरे जोड़िए बसी के बुझेले जड़े बुझेले बापा जड़े बुझेब ना कहीं मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान आम थे ज्ञान अच्छी आम बुझा आम बुझा शक्ति को हर दिखती केते जन बोले दी जुगरे जिते बड़े दुई जन ब बुझेले दे दियो बोली दी जुगरे जोड़िए सो आसी चक को बुले ताहले देखिबा आज्ञा से द किए से ब किए से स किए से दप स किए तृतीय जुगरे कौ दमन कला द्वापर जुगरे कौ दमन कला द्वापर जुगरे कौ ब बुझेला ये तृतीय जुगरे कौ ब बुझेला अब को ये तृतीय जुगरे कौ समना कला द्वापर जुगरे क्यों समना कला द्वापर जुगरे तृतीय जुगरे द किए तृतीय जुगरे द रूपक दशानन कहिला कौन कहिला बोला मां सीता को देवी नहीं ना ना दशानन रावण मना कला सीता को दबनी तृतीय जुगरे बोरे बुझेले किए से ना बोरे विभीषण बुझेले दशानन को भाई दे दियो भाई विभीषण को कथारे द रूपक दशानन देई थांते देले नहीं काहे के बाबा ना स्वामी हंतार प्रतिशोध नबा भाई स्वरूपक स्वरूपण घाचक को बुले देला ये गला तृतीय कथा का आसिला द्वापर जुगरे द रूपक मान दुर्योधन मना कला कहला पान मान को 5 खंडी पड़ा देबिनी दशानन तृतीय रे द्वापर रे दुर्योधन बाबा सेटा द्वापर रे विभीषण बुझेले तृतीय रे बुझेले किए से तृतीय रे विभीषण बुझेले द्वापर रे बोरे विदुर बुझेले दे दियो नछत मरि जीव दुर्योधन गेले विदुरंग कथारे दुर्योधन बुझे थांते किंतु बुझले नहीं काहेकि कोले सटी स्वामी हंतार प्रतिशोध ना पैसिना तृतीय जुगरे शूर्पण खाचक बुलेला द्वापर जुगरे वंशर प्रतिशोध नबा पई स्वरूपक बापा शकुनी बा सौबलय चकक बुलेला ताना कोन आज्ञा सौबलय ताना सौबलय एबे टिके ठिया हबि के आज्ञा ठिया होना देखुचु भानेदी हाँ मामू सेति की भद्र घर पिला बोली पचार की ठिया होची तमे एकुटिया भद्र आमे सब तमे जानिथबो हां मैडम आपण कहिले द्वापर जुगरे दिए चक को बुलेला ताना कोन तन होची वंशर प्रतिशोध नबा पई सबळे चक को बुलेला मोर गुणी ज्ञानी विवेक पंडित माने जेति की आकार रे बसी छंती ये द्वितीय प्रहर रे যথেষ্ট আকারে বসিছন্তি বিশেষ করে মো মা মানে মধ্য বসিছন্তি সমস্ত জানন্তি ইয়ে দ্বাপর যুগ কথা পুরাণ কথা কাহাকে অছপা নাই তা না হতি শকুনি ঠিক শকুই তা না কি দেলা তা বাপা দেলা তা বাপা কাহি দেলা সে পিলা বেলে সুকি ଯିବାରୁ কোন জ্ঞান তোমার নাই বড় ভাই কেমিতি হউচি গধি মুহান্তা जेमिति बापा देखन तुमर गुणी ज्ञानी विवेकी पंडित मान प्रकृत रे देखन तो आज्ञा मोर मोहनटा गधी मोह परिका देखाबो नाइ मो मामू बहुत सुंदर मन सनमान खा मोह भलिया अरे ताठू बळी की बरम देखन तो आज्ञा मो भाणेजी मोह केमिति आंबिली पिति मोह बळी देखा जा आमे पाला गाना ना मुख लम्ना करिवा से कथा न नहीं सियाड़ को जीवानी विश्व वस्तु पर को जीवा मालो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर वैदेश विलास 52 छंदर गोटे पद मु आरंभ करी अच्छा ओडिसार सुनाम धन्य कवि बटी होची बड़ भाई जुगे जुगे भल पिलाटी जन्म हेले तार नाम बर रखंतु काहेकि आज्ञा ना बर महत्व अछि बर महिमा अछि बर महत्व कोन ब नथिले आमे बंची पारिबानी नहीं बोरे वसुधा नथिले आमे बंचनते केमिति बोरे वायु अच्छी बोली निश्वास प्रश्वास नौछे बोरे हेला ब्रह्मांड हो बोरे हेले विष्णु बोरे विष्णु सृष्टि कले ब्रह्मांड को बोरे ब्रह्मा सृष्टि कले वेद हेले दुई जन को बोरे हेले ब्राह्मण बोरे हेले वैष्णव पाला हमर अधारिया हे आइलानी आज्ञा आउ जे जहा पैसा पत्र दबा कथा इठे देई दियन जहार मने पड़िबो नै कि बसा घर देई देबे
যাହାର সভা শেষে মনে পড়িব সে গোটে সুবিধা কাম করবে। কোন করবে? আম মোবাইল কি রিচার্জ করদেবে। তম নম্বর কেতে? আমার সুবিধা নম্বর রিচার্জ করা সুবিধা হব। কହୁনাহান্তি। 9933 যেতবেলে লাগিব সেতবেলে ফ্রি। হও তাহলে বড় ভাই এবে কার্যক্ষেত্রে আম্ভে মানে আগে যাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ বটি হচ্ছে যুগে যুগে ভাল। তাহলে বাপা দুই জন কবি পুরাণ ଦେଖିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। আজ্ঞা বহিକୁ ये पुराणକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖି କରି ଲେଖିଲେ। ହଁ ମହାଭାରତ ଦେଖି କରି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ। ব্যাস ରାମାୟଣ ଦେଖି କରି ଲେଖିଲେ ବରେ ବାଲ୍ମୀକି। ବରେ বরে ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବାଉନ ଝାମ୍ବରେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ। বাহ ତାହେଲେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଗୋଟା ପଦ। ହଁ ପୁଣି ଥର ପଦଟିକୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି। আজ্ঞা স্যার ବିଭାବରୀ ବିନାଶ ବିଭାବସୁ ପ୍ରକାଶ ବିଭାସ ପ୍ରକଟ ଶେଷ ବିଷମ ବାଣେ ତ୍ରାସ ବିଂଶ ନେତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବୋଇଲା ଉଚ୍ଚ ଭାଷ ସେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ବ୍ୟଥାନରେ କରି ଆସ ବୋଧିମ ଭ୍ରାତ ଘେନି ଆସ ବିନିନ୍ଦ୍ର ରଭସ ବିନଶତି ଅବଶ୍ୟ କରିବ ବୈରୀ ସାହସ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ଟିକେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ମାଲ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେଇ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖନ୍ତି ତାମିଲ ଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାମିଲ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାପା ମାଲ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ବିଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତ କାହିଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଚଳନ୍ତି କିପରି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ହେଉଛି ଅଧିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ। କ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାବରୀ ବୋଇଲେ ବଡ ଭାଇ କଣ? বিভাবরী বলে বাহাগর ভুল ভাল করবনি। বিভাবরী বইলে রাত্র রাত্র বিভাবরী বিনাশ বিনাশ রাত্রকু বিনাশ করি। আজ্ঞা স্যার বিভাবসু প্রকাশ প্রকাশ বিভাবসু বইলে সূর্য প্রকাশ বইলে প্রকাশ হলে সূর্য প্রকাশ হলে ভঞ্জ সাহিত্য মতরে আজ্ঞা রাত্রকু বিনাশ করি সূর্য দেবতা যেতেবেলে উদয় হেলে বিভাস প্রকট শেষ বিভাস বি বলন্তে পক্ষী ভাষ বলন্তে শব্দ পক্ষী মানে অশেষ সংখ্যারে ভাষা প্রকট কলে। বড় ভাই আজ্ঞা স্যার পাহিলা বলি ভঞ্জ সাহিত্য প্রমাণ কলে কিন্তু গঙ্গাধর মেহর অলগা কিছু প্রমাণ দিয়ନ୍ତି। কোন রাতিটি কেউপরি ভাବରେ পাইলা? কলে উষারাণী বেশ হইলা রাতিটা কেউপরি ভাବରେ পাইলা? কেউপরি? গঙ্গাধর মেহর কহিলে। কোন কহিলে? উষারাণী বেশ হইলা বলে প্রভাত রূপিণী কন্যা পৃথিবী রূপক ও রঙ্গমঞ্চরে আসি পৌঁছিলা। এ মা নারী ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବୀ ଲକ୍ଷଣ ସେ ବେଶ ହବା ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା ହବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୋଉଠି ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବେଶଭୂଷାରେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଏ। ପୁରୁଷ ପୁଅ ଯେତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବାଇକ ହର୍ନ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ନାରୀ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭାତ ରୂପିଣୀ କନ୍ୟା ହୁଏ ସେ କେମିତି ବେଶ ହେଲା? କେମିତି କହିଲେ ପୁଷ୍ପ ରୂପକ ଶାଢୀକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭାତ ରୂପକ କନ୍ୟା ଏ ଧରାଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜିଲା ନୟନେ ଅଳିମାଳିକା ଭାବି କଳା କଳା ଭ୍ରମଣ ମାନେ ମଧୁପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସତେ କଣ ଉଷା ରୂପିଣୀ ନାୟିକା ଆଖିରେ ତାର ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ଦେଲା କି
ମା ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି। ଜଣେ ଉଠିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବୀର ଆଜି ରାତ୍ର ପାହିଲା ଉଠିଲା। କେ ଅଥରେ ମଣିମା କେ ଅଥରେ ଦୂତ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭାତର କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଇଛି, ଧୀରେ ହ ଆରେ ଓ ଆରେ ଝର ଝର ଝରି ଆସିଲା, ଝର ଝର ଝରି ଆସିଲା, ରବି କିରଣ ମାଳା ଦର ଦର ହାସେ ହସିଲେ, ଜଳେ କମଳ ଦର ଦର ହାସେ ହସିଲା। ଉଦୟ ହେଲେ ସୁନେଲି ରଶ୍ମି, ସୁନେଲି କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ସେମିତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗତିଶୀଳ କରି ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏପରି ପଦକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏ ପାପ ନେତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେଲା, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। କେ ଅଥରେ ଦୂତ ମଣିମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କଲୁ ମଣିମା? ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ନ କହି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଡକାଇ ଆଣ। ମଣିମା ଠିକ ଅଛି। ଆଦେଶ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ହେ ମୋର ପୁଣ୍ୟିତ ସମାଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମତରେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ପାହିଛି, ଜଣେ ବୀର ଆଜି ଉଠି କରି ଉଚ୍ଚରେ ଡାକିଲା ଭାଇକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ହେଲା ତାହେଲେ ଭାଇ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଖୋଜେ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଖୋଜେ? ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଯେ ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଭାଇ କିଏ? ଭାଇ କାହାକୁ କହିବା? ଭାଇ ଦାଦା ପୁଅ, ପିସା ପୁଅ, ମଉସା ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ। ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସାର୍ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ନାହିଁ। ନା ଭାଇ କାହାକୁ କହିବା? ପାରିକୁଦର କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମହୋଦୟ କୁହନ୍ତି, ବାବା କହିଲେ ଭାଇ